आज डिसेम्बर 19 तारिख चलतु जानवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने सका जल्दी उठंतु निजक फिट रखापी व्यायाम करूँ आ निज स्वास्थ्य को जगतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर उपर परवर्ती खबर चाषी को ठकिले मिलर को जेल मालकानगिरी गस्तर जाई धान मंडी उद्घाटन करथिबा उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव मिलर मानकु सुनाइछन्ती चरम बाणी धान अदा करी चाषी धान कटनी छटनी कले सीधा जेल रे पुराई देवे सरकार एथिरे मिलर को जदि सरकारी बाबू समर्थन करेंगे से भी त्राही मिल ना से मंडी में सीसीटीवी लगे बोली कही केवी सेपटे मालकानगिरी गस्त समय सेठारे धान मंडी शुभारंभ करते से कही एथर मालकानगिरी 9,24,000 क्विंटाल धान संग्रह करने को सरकार लक्ष्य रखिंट धान संग्रह बेले सबुठार अधिक नजर चाषी प्रति होता शोषण उपर रखा मंडी में चाषी को कई जेपरी शोषण न करी ता निश्चित कर सूचना मिली। परवर्ती खबर पोशाक में मिल 10,000 कहले मुख्यमंत्री हाबिलदार कनेस्टेबल और सिपाही मैंने एणिकी पूर्वर मिलूवा 1 मासर अधिक दरमा नूतन वेतन भाव में पाइबे। हाबिलदार और कनेस्टेबल मैंने पूर्वर साइकेल भत्ता बाबद मात्र 300 टंका पाउथिले एबे मोटरसाइकेल भत्ता बाबद 1,000 टंका पाइबे। कटक आयोजित ओडिशा पुलिस ओएसएपी हाबिलदार कनेस्टेबल और सिपाही महासंघर वार्षिक उत्सव जोगदे मुख्यमंत्री एभली घोषणा करते सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में वर्षा लगी रही दक्षिण अंडमान सागर बंगोपसागर लघुचाप सक्रिय रही यार प्रभाव में राज्य में मेघुआ पाग सह वर्षा संभावना रही आसंता 4 दिन वर्षा संभावना रही दिन तापमात्रा 3 ରୁ 5 डिग्री कमी बोली पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान कराई 20 तारिख में गंजाम गजपति रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुटे स्वल्परू मध्य धरणर वर्षा होपे 22 तारिख में पुरी गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कंधमाल और कलाहांडी स्वल्परू मध्य धरणर वर्षा होपे सूचना। परवर्ती खबर महाप्रभु दीपावली नीति आज बंद रत्नभंडार मरामती काम आज बंद रत्नभंडार मरामती काम महाप्रभु दीपावली नीति मरामती काम बंद रही सूचना देते एएसआई अधीक्षक डीबी गड़नायक मरामती प्राय 20 फुट उच्चर लुहार भार बंधा भार व्यवहार कर कांथ छात और विभिन्न फाट मरामती कर फाट मरामती करेंगे एएसआई द्वारा नियुक्ति कुशली कारीगर प्राथमिक भाव चून प्लास्टर हटाई फाट थिया पत्थर रिप्लेस हो यापर नीलगिरी आसुवा उन्नत मानर पत्थर रे मरामती कर सूचना मिली। परवर्ती खबर आज 5 दिनिया दिल्ली और राजस्थान गस्तर जी मुख्यमंत्री डिसेम्बर 21 दिल्ली में आयोजित होगी 55तम जीएसटी बैठक दिल्ली में आयोजित होगा बैठक में जोगदेव मुख्यमंत्री मोहन माझी काली 22 जाए राजस्थान रे मुख्यमंत्री मोहन माझी पर दिल्ली में 55तम जीएसटी बैठक में जोगदेव बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बायोमेट्रिक इक्यूआईसी नथिले मिलिबनी सुभद्रा टंका डिसेम्बर 25 सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय सहायता प्रदान कर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा घोषणा करते हेले मंत्री श्रीमती परिड़ा आज कहते एवं चतुर्थ पर्याय सहायता प्रदान कर 5 लाख हिताधिकारी इक्यूआईसी जनित समस्या रही यही समाधान हो समस्त योग्य हिताधिकारी को सुभद्रा सहायता प्रदान कर मंत्री श्रीमती परिड़ा कहते एवं समस्त योग्य हिताधिकारी को सुभद्रा योजनार सहायता पाइबा निमंते बायोमेट्रिक प्रक्रिया इक्यूआईसी करने को पड़ो जो 5 लाख हिताधिकारी सुभद्रा अधीन इक्यूआईसी करना कि ओटी मध्यम इक्यूआईसी कर बायोमेट्रिक प्रक्रिया इक्यूआईसी करने पड़ो सूचना मिली। खबर श्रद्धालुओं सकाशे मागणा रेल सेवा जोगाई पारती यूपी सरकार एथर प्रयागराज होगा महाकुंभ मेला को नहीं सरकार विशेष प्रस्तुति आरंभ कर दी मेला सरकार 5,000 कोटी टंकार बजेट रखिंट प्रयागराज आरंभ होगा महाकुंभ मेला सकाशे राज्य बाहर देश और देश बाहर एठाक श्रद्धालुओं समागम घटी थाए तेरे श्रद्धालुओं सरकार पक्षर स्वतंत्र व्यवस्था कराई महाकुंभ मेला सरकार व्यापक व्यवस्था कर 40 कोटी टंका श्रद्धालुओं सुविधा खर्च कर व्यवस्था कराई महाकुंभ श्रद्धालुओं समागम स्वतंत्र ट्रेन व्यवस्था कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर जिले में शीत लहरी जारी घन कुहुड़ी जो जनजीवन अस्तव्यस्त घन कुहुड़ी आस्तरण घोड़े समग्र बौद्ध जिलार सहर तथा आखपाख अंचल में वर्षा छाड़ीगला गत किछि दिन है शीतर प्रकोप वृद्धि पाइबार लगी प्रबल शीतर जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी जिलार विभिन्न अंचल में लोके विभिन्न छक मानक चा खटी भिड़ जमा होता बेले शीतर रक्षा पाइबा काठ जाली निआ पोई होता देखा मिली
ଦୋକାନ ବଜାର ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହୁଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଦିନିଆ କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାରଠାରୁ 3 ଦିନିଆ କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ କରିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା। ଏହି ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ସହ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା। ଏ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଟିମ୍ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି ବୋଲି ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା, ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼, କୋକସରା, ଜୟପାଟଣା, ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନଜର। 17 ଡିସେମ୍ବର ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମର୍ମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଧାନ କିଣିଲା ବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆନୁଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ +2 ପରୀକ୍ଷା। 1268 କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ 1268 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। 8ଟି ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସକାଳ 10 ଘଟିକା ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 18 ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏମାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। 19 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 20 ତାରିଖରୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ CHSI ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଠିକାଦାରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପତ୍ର ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଟିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସମୟସୀମା ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ ନ କଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପେନାଲାଇଜ୍ ହେବା ସହ ସରକାର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ପାଇଁ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ୍ ସହ କିଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।